ইল্লাল্লাহ এতটুকু একটু বলবেন। তেরা মেরা রিশতা ক্যা ইল্লাল্লাহ, তেরা মেরা রিশতা ক্যা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তেরা মেরা রিশতা ক্যা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তেরা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, হাসবি রাব্বি জাল্লাল্লাহ, মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ, হাসবি রাব্বি জাল্লাল্লাহ, মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ, তেরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সবাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, जिसने आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह, जिसने आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, जिसने आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सबाई ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ইল্লাল্লাহ। আমরা মাইক্রোফোন ছেড়ে দিব, আপনারা একটু সবাই যারা আছেন বড় ছোট সবাই আল্লাহকে ডাকলে তো গুনাহ হবে না, গুনাহ হবে? সবাই মিলে একসাথে আমরা মাইক্রোফোন ছেড়ে দিব, লা ইলাহা, বড়রা একটু বলেন না, আল্লাহকে ডাকলে তো কোনো লজ্জা শরম নাই এখানে, একটু জোরে সোরে গান, লা ইলাহা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু 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 আল্লাহু, এই জমি जब न थी ये जहां जब न था, ये जमी जब न थी ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, रज़े हक भी किसी पर आया जब न था, रज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू, अल्लाहू 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 अल्लाहू
মাশাআল্লাহ, ভালো একজনও বললেন না ভাই। সঙ্গীত শেষ করে দেয় নাকি?